yang kemarin kita kumpul. Alhamdulillah alladzi akramana wa iyyakum bil ijtima' ta'ziman lil habib Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi hadha al majlis al muhajir majlis al muhajir. فقد قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم المهاجر من هجر السوء. هذا هو المهاجر. إذا بتعرف المهاجر إذا شاف الخير لزمه وإذا في الشر ابتعد عنه، هذا مهاجر. أما الذي يحرى الخير ولا يلزمه فليس بمهاجر. فإذا يتعين على كل من يحضر مجلس المهاجر أن يهجر السوء ويلزم طريق الخير ويجتنب طريق الشر حتى يحشر يوم القيامة مع سيد البشر محمد مع الآمنين المطمئنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Bismillahirrahmanirrahim. Guru kita, Guru Mulia Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Mundur memulai ceramah beliau dengan mengucapkan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengumpulkan kita, memuliakan kita dengan berkumpulnya untuk sama-sama memperingati maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di majlis ta'lim yang penuh barakah ini dengan nama Majlis Ta'lim Al-Muhajir. Apa yang dimaksud dengan Al-Muhajir? Al-Muhajir dalam suatu hadis atau sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Muhajir man hajara su'. Orang yang bujur-bujur berhijrah adalah orang yang berhijrah daripada suatu kemungkaran. Maka daripada hadis tersebut dapat kita simpulkan, barang siapa yang melihat suatu kebaikan, maka hendaklah melazimi untuk menekuni dan terus melakukan perbuatan tersebut. Akan tetapi barang siapa yang melihat suatu kemungkaran, maka wajib bagi dia untuk menghindari dan mengingkarinya, sehingga nanti kelak di yaumil mahsyar kita dikumpulkan dengan Sayyidul Bashar Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkat ada tekad yang kuat dalam hati kita untuk berhijrah daripada suatu kemungkaran. فقد بين النبي محمد صلى الله عليه وسلم حقيقة الإسلام وبين حقيقة الإيمان. الإسلام كلنا نعرف أركان الإسلام 5: إقامة الصلاة، إيتاء الزكاة، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله. إقامة الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت. لكن ما حقيقة الإسلام؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فإذا كان يصلي ويصوم لكن يتكلم على هذا، يغتاب هذا، يؤذي هذا، يظلم هذا ما عرف حقيقة الإسلام. الإسلام الاستسلام لما جاء به سيد الأنام محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال افعل كذا مرحبا، اترك كذا مرحبا. هكذا تكون مسلما حقا. Maka seyogyanya daripada apa yang dimaknakan dalam kandungan hadis baginda Nabi Muhammad SAW, ada yang namanya hakikatul Islam dan hakikatul iman. Kalau yang namanya rukun Islam itu beda lagi. Kalau rukun Islam itu berkaitan dengan syahadat, salat, puasa, zakat, haji. Itu yang berkenaan rukun-rukun dengan rukun Islam. Ada juga yang berkenaan dengan hakikatnya Islam. Apa hakikatnya Islam? Dalam suatu hadis Nabi SAW bersabda, seorang Muslim adalah orang yang selamat atau menjaga lisannya dan tangannya. Artinya orang tersebut apabila dalam kaedahnya yang kuat
agama yang kuat mengikuti Nabi Muhammad SAW, menjaga lisannya dan tangannya untuk tidak menyakiti orang lain. Apa yang dimaksud? Beda halnya kalau misalkan orang tersebut istilahnya tuh KTP-nya aja Islam, tapi kesehariannya ketujuh memenjarakan orang, ketujuh memfitnah orang, maka Islamnya bukan hakikat yang sempurna. Apa itu Islam? Islam adalah orang yang menerima dan mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Maka apabila Rasulullah SAW memerintahkan suatu perkataan, maka ia menjawab dengan perkataan marhaba. Apa artinya marhaba dalam bahasa kita Banjaran? Inggih ulun gawi. Amun misalkan Rasulullah SAW jangan ikam berbuat yang demikian, kita pun juga menjawab dengan perkataan marhaba. Artinya kita inggih pun untuk tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Al-Islam man arafahu ahabbahu. فلما صرنا في زمان الإسلام محجوب بالمسلمين. لماذا؟ لأنهم ابتعدوا عن أخلاق سيد الأولين والآخرين وتعاليم سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فلهذا إذا جاء كافر بيدخل في الإسلام شاف القطيعة، شاف التحاسد، شاف التباعد، شاف عدم الأخوة الإسلامية، ابتعد عن الإسلام. من حجب الإسلام؟ هم المسلمون الذين لم يلتزموا بشرع النبي محمد وأدب النبي محمد وخلق النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Maka orang yang mengetahui benar-benar dengan hakikat Islam, orang yang mendalami apa itu makna Islam secara benar, akan cinta terhadap agama Islam. Sebaliknya orang yang kadang mengetahui Islam secara benar akan membenci, tidak menyukai dengan agamanya Islam. Karena itu disebutkan atau dikisahkan apabila datang seorang kafir melihat umat Islam banyak di sana iri dengki, banyak di sana peperangan, banyak umat Islam yang ketujuh mengadu domba, maka orang kafir tersebut akan memandang rendah terhadap Islam, tidak ingin mau masuk dalam Islam. Kesimpulannya, amun kita hendak memperkuat agama kita yaitu agama Islam, maka berkokohlah dengan mendalami hakikat keislaman yang kita sudah anut sekarang. فجاءت امرأة إلى النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قالت يا رسول الله إني رسولة النساء إليك. يعني لو جاءت كل واحدة من النساء إليك لبتسألك هذا السؤال. فسألت النبي محمد صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لقد فاز الرجال بالجهاد، فضل الجهاد في سبيل الله وحضور الجمع والجماعات، فأشياء يشهدها الرجال ما يشهدها النساء، فما لنا معاشر النساء؟ فقال لها صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة فرضها أي خمسها 5 صلوات وصامت شهرها وأطاعت زوجها وحفظت فرجها دخلت جنة ربها. يعني طريق الجنة للنساء أسهل من طريق الجنة للرجال، لكن إذا عملت بمقتضى قول سيد الرجال مولى بلال محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Pada zaman Rasulullah SAW datang seorang perempuan meminta keadilan kepada Rasulullah SAW. Adil yang maksudnya bagaimana? Perempuan ini mengadu bahwasanya kaum laki-laki itu sungguh besar pahalanya.
Kenapa dikatakan besar? Yang disyariatkan untuk berjihad ya laki-laki, yang disyariatkan untuk salat Jumat berjamaah ya juga laki-laki. Maka kami sebagai kaum perempuan bagaimana supaya mendapat kemuliaan yang didapatkan oleh kaum laki-laki? Maka Rasulullah SAW bersabda yang artinya, maka barang siapa seorang perempuan yang sholat 5 waktu, kemudian dia puasa di bulan Ramadan, kemudian dia mentaati suaminya, kemudian dia menjaga daripada kemaluannya daripada berbuat yang haram, maka Allah Subhanahu wa taala akan masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada hadis tersebut dapat kita simpulkan bahwasanya jalan masuk surga bagi seorang perempuan itu lebih mudah ketimbang jalan masuk surganya bagi seorang laki-laki. أم سليم بعد أن دخلت في الإسلام وطعمت حلاوة الإسلام خطبها أبو طلحة من أغنياء المدينة، بل أغنى أغنياء المدينة وأغراها بالمال. كانت امرأة جميلة عاقلة، فقالت ما المال أريد، إنما صداقي دخولك في الإسلام، هذا صداقي. إذا أنت رغبان فيها صحيح، لا أريد منك مال، إنما أريد منك الدخول في الإسلام. فشرح الله صدره للإسلام فأسلم وتزوجها رضي الله عنها، فافتخر بها أهل المدينة فقالوا أغلى صداق وأفضل صداق هو صداق أم سليم. ما هو؟ إسلام أبو طلحة. فقصدت الإسلام وقصدت الدين فأعطاها الله المال والعيال وأعطاها الحياة الطيبة. ليه؟ لأنها قصدت الدين، وكل من قصد الدين أعطاه الله الدنيا، ومن قصد الدنيا ولم يبالي بالدين حرم خير الدنيا وخير الآخرة. فيجعل الإنسان قصده الدين، فإذا مشيت بطريق تأتيك الدنيا راغمة عن أنفها. ليه؟ لأن الله يخاطب الدنيا يا دنيا من خدمني فاخدميه، ومن خدمك فاستخدميه، أي جعل مقصوده الدنيا. لا، أنت مقصودك الآخرة، مقصودك الله، تأتيك الدنيا تبع، لا تقصدها بعمل من أعمال الآخرة، بل اقصد الله، اقصد محبة حبيب الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Kemudian dikisahkan juga pada zaman baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada salah seorang perempuan yang masuk Islam, mu'alaf. Siapa nama beliau? Yaitu Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini termasuk orang yang kaya di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada suatu ketika setelah Ummu Sulaim ini masuk Islam, datang seorang laki-laki yang bernama Abu Talha. Abu Talha ini terpikat ada kehendak di dalam hatinya untuk mempersunting Ummu Sulaim sebagai istrinya. Maka Abu Talha ini bertanya kepada Ummu Sulaim, wahai Ummu Sulaim, apa maharmu? Artinya amun hendak kawin itu pasti ada yang ngaranya mahar. Maka kata Ummu Sulaim, maharku cukup engkau masuk Islam. Artinya amun hendak kawin dengan aku, ya kamu masuk Islam dulu. Maka Abu Talha mendengar perkataan tersebut, setelah merenungi apa yang diucapkan oleh Ummu Sulaim, maka terbukalah hatinya, lapanglah dadanya. Kemudian Abu Talha ini masuk Islam dengan wasilahnya daripada Ummu Sulaim ini. Maka pada saat itu penduduk Madinah ini gempar. Kenapa gempar?
Karena maharnya Ummu Sulaim ini mahar yang paling larang. Ada bandingannya. Kenapa? Karena yang namanya Islamnya seseorang itu tidak bisa dihargai dengan harta. Maka berkat Ummu Sulaim dan Abu Talhah ini kedua-duanya pasangan yang diridhai oleh Allah disebabkan mereka masuk Islam, maka Allah Subhanahu wa taala mempermudah bagi mereka harta, mempermudah bagi mereka diberikan keturunan, dipermudah kehidupan untuk mendapatkan kehidupan yang baik karena berkat Islam, itu berkat masuk agama Islam. Maka barang siapa yang bertujuan untuk dunia, maka orang tersebut akan ditipu oleh kehidupan dunia. Artinya kita terus menerus mengejar-ngejar dunia, kada sampai kada kehabisan. Sebaliknya barang siapa yang mengejar akhirat, maka insya Allah dunia akan melayaninya. Cuma dari mana hadis di atas dapat, jangan kita beramalan, berbacaan, bersalawatan, berzikiran tujuannya dunia. Aku jauh baca salawat ini supaya dunia, jangan. Akan tetapi yang perlu diperbaiki adalah mindset kita, pemikiran kita. Artinya kita beramalan semata-mata karena Allah. Adapun masalah dunia, harta sebagai dan lain sebagainya adalah hanya bonus saja dari Allah Subhanahu wa taala. فمن ورثت في قلبه محبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أحب الدين وأقام شرع النبي محمد. هذا دليل المحبة. إيش دليل المحبة؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. دليل المحبة اتباع سيد أهل المحبة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اتباع النبي محمد هو هذا الدليل. فلا يدخل قلب النار فيه محمد. قلب فيه محمد لا يدخل النار أبدا، حتى وإن عصى يوفق للتوبة. فلهذا ينبغي للمؤمن أن يشتغل بالإكثار من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فإن العبادة الوحيدة التي تنقلك من الشقاوة إلى السعادة، ومن الإدبار إلى الإقبال، ومن المعصية إلى الطاعة، هي الإكثار من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Terus beliau juga mengatakan, apa tanda kita cinta dengan Rasulullah? Kita ini ketujuh memenerakan aku ini cinta dengan Rasulullah. Aku ini sayang mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah daripada agama Islam. Cuma apa tanda kita cinta di sini? Artinya tanda atau bukti cinta seseorang terhadap Rasulullah adalah mengikuti apa yang disyariatkan oleh Rasulullah. Dibiasakan kita sampai benar-benar di hati kita itu hanya ada Muhammad. Maka mustahil orang yang di dalam hatinya ada Nabi Muhammad masuk neraka, itu mustahil. Sekalipun orang ahli maksiat, maka Allah berikan taufik dia untuk masuk, untuk kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satunya cara untuk menanamkan diri kita semakin cinta kepada Rasulullah adalah memperbanyak baca salawat. Bahkan dalam suatu faedah yang beliau katakan, salawat itu dapat merubah orang yang darinya sengsara menjadi bahagia. Artinya pindah galau, pada tapi banyak diberi lagi, banyak aja biar bersalawat. Insya Allah dimurahkan rezekinya. Apabila misalkan orang tersebut orang yang ahli maksiat, banyak bersalawat, insya Allah lama kelamaan Allah berikan taufik bagi dia untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala.
عن عبد الواحد بن زيد قال كان هناك رجل من خدام السلطان وكان من أهل الغفلة ليس منه، فلما مات رأى النبي عبد الواحد بن زيد قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو قابل بيد ذلك الرجل، تعجبت يا رسول الله هذا الرجل عدو شريعتك بعيد عن شريعتك في غفلة، لماذا؟ فقال أعرف ذلك، أخذت بيدي لأشفع له عند الله. قال وما ذاك؟ قال إنه كل ليلة إذا أوى إلى فراشه قبل النوم يصلي عليه 1000 مرة. فهذا استوجب له شفاعة النبي محمد، فأنا آخذ بيده لأشفع له أرجو أن الله يقبل شفاعتي، فأخذ بيدي فشفعه الله سبحانه وتعالى. قال فلما أصبحت الصباح صليت الفجر في المسجد فإذا ذلك الرجل، هذا الرجل جاء إلى المسجد وكانت توبته على يدي فتاب وآب ورجع إلى الصراط المستقيم وصار من كبار الصالحين. Pada zaman dahulu dikisahkan dari seorang yang bernama Abdul Wahid bin Zaid. Dikisahkan, beliau mengisahkan bahwasanya di zaman beliau itu ada seseorang laki-laki yang terdorong ahli maksiat. Artinya kelakuannya di masyarakat itu kada ketulungan lagi. Maka pada suatu malam Abdul Wahid bin Zaid ini bermimpi melihat laki-laki tersebut tangannya dipegang oleh baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW. Maka Abdul Wahid ini bertanya, ya Rasulullah, kenapa pian mengikuti tangan laki-laki ini? Padahal orang ini orang ahli maksiat, ada ketulungan di masyarakat. Kenapa gerangannya Rasulullah? Ujar Rasulullah, aku memegang tangan orang ini karena aku tahu mungkin dalam hatinya ada keinginan untuk taubat mendekatkan diri kepada Allah. Maka aku menggenggam tangannya hendak membawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, hendak memberikan syafaat kepada seorang laki-laki ini. Artinya orang tersebut dibawa oleh Rasulullah. Dan amun sudah dengarnya Rasulullah yang membawa apa yang kada mungkin. Ibaratnya batu tuh kawat diubah jadi emas. Ini Rasulullah yang membawa. Artinya ketika wali ini bangun dari tidurnya, hendak sembahyang subuh di masjid, maka melihatlah wali ini akan laki-laki yang semalamnya tuh ahli maksiat. Maka sebelum sholat itu laki-laki ini mendatangi kepada Abdul Wahid bin Zaid dan beliau bertaubat di hadapan wali Allah Subhanahu wa taala Abdullah bin Zaid. فالإكثار من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم يذهب عنك الهم والغم. وقد بشر النبي محمد صلى الله عليه وسلم المكثر من الصلاة عليه بأن الله يغفر الله ذنبه ويفرج همه ويكشف غمه ويقضي دينه، أي يسهل له قضاء الدين من حيث لا يعلم. عجيب إنسان يشتكي من الأمراض وعنده الشفاء لتلك الأمراض، الصلاة على الحبيب المصطفى محمد. عجيب من يشتكي كثرة الديون وعنده الدواء لقضاء الدين وهو كثرة الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فهي الدواء لمن أراد الدواء وهي الشفاء لمن أراد الشفاء. وكثير من كانت عنده أمراض وفي الوقت الحالي الوقت المتأخر هذا ولا زال على قيد الحياة رجل
كان كل ليلة يصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم 1000 مرة. فلما كان في يوم من الأيام مريض ووجد عنده مرض خبيث، قال الطبيب لا سلك عندنا دواء، فذهب مهموما حتى في الليل وقرأ ورده من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم 1000 مرة، وقال بعد ذلك اللهم أرني فضل الصلاة على حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. ففي الليل رأى في المنام، رأى سيد الأنام محمد، ما بك؟ مهموم. فقال مهموم بما صابني من المرض، فمسح عليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم فبرئ من ذلك المرض وذهب ذلك الورم. فلما كان الصباح ذهب إلى المشفى وأعاد الأشعة والتحاليل فلم يجد الطبيب أي ورم، فقال من عالجك؟ عند أي طبيب؟ قالوا داواني طبيب الأطباء محمد، اللهم صل عليه، طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها محمد صلى الله عليه وعلى آله. صلوا على النبي محمد. اللهم صل وسلم عليه. Berhubungan dengan bulan Maulid, hendaklah kita memperbanyak salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena daripada faedahnya kita banyak bersalawat kepada Rasulullah, dosa kita akan diampuni. Merasa banyak dosa, banyak bersalawat supaya diampuni dosa. Nang pina galau, oh ya habisan. Banyakin juga bersalawat supaya senang, bahagia. Nang pina banyak hutang, kata bayar di warung. Banyakin juga bersalawat. Insya Allah berkat salawat hutang tadi tak lunasi. Maka sesungguhnya salawat itu adalah obat bagi segala obat, penyembuh dari segala macam penyakit. Maka barang siapa yang punya penyakit nangani disembuhkan, hendaklah dia membaca salawat 1000 kali sebelum kering. Pernah ada seorang laki-laki yang mempunyai penyakit kronis, artinya kesana kemari berobat kada kunjung sembuh. Ke dokter diponis 1 mat lagi pecangan mati. Artinya orang ini sudah sakit diponis pecangan mati, maka setiap malamnya si dini bisi amanat itu membaca salawat 1000 kali sebelum guring. Maka pada malam itu beliau mengamalkan sebagaimana biasanya. Setelah membaca tersebut salawat tadi yang sebanyak 1000 kali, beliau berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku keutamaan fadilah salawat yang telah aku baca selama ini. Maka orang nanggaring ini kaguring. Dalam mimpinya beliau bertemu dengan Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah mengusap tubuh laki-laki tersebut. Maka berkat usapan tangan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang tersebut disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sembuh seakan-akan kada ada penyakit lagi, sembuh total. Esoknya laki-laki ini tulak lagi ke rumah sakit, hendak cek. Sekalinya bujur, penyakit yang ia alami selama ini disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujar dokternya, apa obat ikamnya? Semalam pina lapah, semalam pina uyuh, timbul hari ini sembuh aja, padahal sudah kepada ikam dia barat sudah mati ibaratnya. Maka laki-laki ini menjawab, sesungguhnya dawanya, obatnya adalah dengan memperbanyak salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. والصلاة الطبية من أتى بها 100 مرة على مريض على نفسه وعلى غيره شفاه الله بإذن الله. لكن ثمرة الصلاة على النبي محمد عندما تصلي على محمد تستحضر عظمة النبي محمد عند رب النبي محمد.
صل على النبي محمد محبة للنبي محمد، شوقا للنبي محمد. هنا ترى ثمرة الصلاة على النبي محمد في الحال، وليس على سبيل العادة تصلي، بل على سبيل العبادة، حتى ترى ثمرة الصلاة على النبي محمد في حياتك وتراها بعد مماتك. والصلاة الطبية: اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وروح الأرواح وسر بقائها وعلى آله وصحبه وسلم. Maka hendaklah bagi kita yang hendak disembuhkan dari segala penyakit memperbanyak salawat at-tibbiyah, atau biasa juga yang sering kita dengar dengan salawat tibbil qulub. Akan tetapi dalam membaca salawat ini bukan hanya sekadar kita kayak baca-bacaan biasa. Yang artinya kita membaca salawat itu harus penuh dengan ekspresi hadir, bujur-bujur tawadjuh menghadap Allah Subhanahu wa taala dan menghadirkan. Ketika kita membaca salawat itu seakan kita berhadapan dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita baca hanya al-sabilil adah, hanya sebatas kebiasaan. Jadikanlah kita membaca salawat tibbiyah ini sebagai suatu ibadah. Kita membaca salawat karena kita cinta dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibarat seorang dikirimi SMS WA dengan yang dicintainya, maka dibacanya satu perkata, bujur-bujur. Wah, kayak apa kalimat kata-kata kekasihku. Begitu juga ketika kita memuji salawat, mengucapkan salawat kepada Nabi besar Muhammad SAW, penuh rasa cinta, penuh rasa rindu, maka berkat hadirnya kita, cintanya kita, rindunya kita dengan Rasulullah, maka diberikan kesehatan, kesembuhan dari segala macam penyakit. Sebagaimana salawat tibbiyah yang hanya beliau sebutkan tadi. Allah yaj'alna wa iyyakum minal mukthirina min as-salati 'ala an-nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam في الظاهر والباطن في السر والعلن. فإن النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. اللهم صل وسلم عليه. اسم النبي محمد أو وصف النبي محمد في المولد أو في القصيدة أو غير ذلك، نرفع أصواتنا بالصلاة على النبي محمد لتحصل لنا ثمرة الصلاة على النبي محمد، وحتى لا يكون فينا بخيل. فقد كان صلى الله عليه وسلم عندما دخل على سيدتنا عائشة وهي تغير ثوب فانطفأ سراج كانت تخيط عليه، فلما دخل صلى الله عليه وسلم أشرقت الحجرة بنور وجه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فالتقطت الإبرة الصغيرة من نور وجه النبي محمد، لأن الشمس أشرقت في الليل، تشرق الشمس. عندما فتح الباب الهود أشرق كأنها الشمس، فتعجبت سيدتنا عائشة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، فرأى العجب في وجهها: يا عائشة، ويل لمن لم يرني يوم القيامة. قالت: ولنا الذي لا يراك يا رسول الله. قال: البخيل. قالت: ومن البخيل يا رسول الله؟ قال: من إذا سمع باسمي لم يصلي عليه. صلوا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الله يطلق ألسنتنا بتلاوة القرآن وبذكر الرحمن وبالصلاة والسلام على حبيب الرحمن، حتى نسعد بها في الدنيا ونكون في يوم القيامة في جواره. فهو القائل: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أكثركم علي الصلاة. فمن بغى القرب من الحبيب صلى الله عليه وسلم ويكون في أمان مع سيد الآمنين محمد، فليكثرن الصلاة على النبي محمد. صلوا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والله يحيينا على محبته وعلى اتباعه ويحشرنا في زمرته من غير ابتلاء والامتحان، بمحض الجود والامتنان يمن الله سبحانه وتعالى علينا وعليكم بكمال حسن السابقة وحسن الخاتمة بعد طول العمر في خير ولطف وعافية بجاه النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وآله.
Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang memperbanyak salawat kepada baginda Nabi Muhammad. Orang yang memperbanyak salawat baik secara zahir ataupun secara batin. Baik dilihat orang ataupun pada dilihat orang, baik di tempat yang ramai ataupun di tempat kita seorang, itu sebagai cinta kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sesungguhnya orang nang bakhil itu orang nang apabila disebutkan nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka tidak menjawabnya. Pernah pada suatu malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumah istri beliau Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Di malam yang gelap, ketika Siti Aisyah ini membukakan pintu untuk Rasulullah, maka terang benderang rumah tersebut ketika Rasulullah masuk ke dalam rumah tadi. Maka Rasulullah berkata kepada Siti Aisyah, wahai Siti Aisyah, sungguh celaka di hari kiamat orang yang kadang melihat. Maka Siti Aisyah berkata, ya Rasulullah, siapa gerang nang kada bakalan cinta, kada bakal melihat engkau nanti di hari kiamat? Maka ujar Siti Aisyah, ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang celaka di hari kiamat, orang kadang melihat itu karena orang tersebut orang yang bakhil, engken, pemalar di orang Inggrisnya kena. Maka siapa yang pemalar itu ya Rasulullah? Ya Rasulullah, orang yang pemalar adalah orang yang ketika disebutkan namaku mereka tidak menyebutkan, tidak menyahutnya, tidak bersemangat. Maka tanda orang tersebut tergolong orang-orang yang dermawan, orang yang cinta adalah orang yang memperbanyak salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita nanti digolongkan orang-orang yang cinta salawat, sehingga kelak di hari kiamat kita tergolong orang-orang yang beruntung di hari kiamat. Bahkan orang yang paling dekat derajatnya nanti di hari kiamat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling banyak bersalawat kepada Rasulullah. Allahumma ya man wafaqaha al-khair wa alim alayhi wa wafaqna al-khair wa anna alayhi. Amin. Allahumma inna nabata ni'matik fala taj'alna hasada nikmatik. Amin. Allahumma ta'ala fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi ad-dunya wa 'adhab al-akhirah. Ya malik ad-dunya wal akhirah. Allahumma ighfirhum ma'al ummah. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما تقربنا بعد تقرب معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما ولا مهزورا ولا ماثوما يا رب العالمين وبارك لنا في الاوقات والاكوان واقضي لنا الحاجات بلغنا كل الامنيات بجاه حبيبك محمد سيد السادات واطل الاعمال في طاعتك وطاعه حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم واجعل اخر كلامنا بعد انقضاء اجالنا قول لا اله الا الله. لا اله الا الله. لا اله الا الله. محمد رسول الله. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليه معاشر الله تعالى من آمنين. اللهم احينا عليها يا حي وامتنا عليها يا مميت وابعثنا عليها يا باعث. اللهم ثبت لنا في قلوبنا وفتح ذنوبنا واستغفر عيوبنا وصلح قلوبنا وصلح نياتنا وصلح يا رب العالمين. يا نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين.